Halo mlada, gdje si ti men? I odmah pita kaš mi pare poslat. Pa ne berem ja pare s grane, gdje si to vidjela? Šta kako ostali beru? Ja nisam još u Njemačku vidio diko bere pare. Ajde poslać sljedeći tjedan, bezej ćemo se poslaći. Ajde čao. Ej, jevem ti žena više. Vidi ovo. Vidi ovo periju. Stvarno ona moja hunuma bila u pravu, Bog. Kako ću joj se obratiti, ja ne znam bekit. Was machen? Was machen? Geh weg, das ist mein Baum. Ajde škrtice jedna. Čula sam te što si rekao. Zajemo! Ja. Ipak ona moja hanuma bila u pravu da sve peru bare. Beru Šta pare. sa grani, odakle ćeš drugo brati? Ovo je Njemačka. Njemačku si? Meni danas dosta. Jel dosta, ne moraš ići čist tamo. 10, 200 eura. 200 eura. Ajmo mi zajemo na pivu. Ajmo zajemo, sve ćemo istući. Aj jebote. Dobar dan Auslenderi. Evo ga, kao što ste vidjeli u početku videa, moramo se malo našaliti, jel, u Njemačkoj ne ide drugačije, moramo neke stvari da okrenemo na šalu. Danas je sa mnom jedna jako pozitivna osoba, pa evo ukratko će nam se ona predstaviti kako se zove i odakle dolazi. Ćao, pozdrav svima. Ja sam Mirala Džambas iz Bučića, točnije Novog Travnika iz Bosne i Hercegovine. Ja u Njemačkoj već 4 pune godine. O, ide vrijeme. I ko što vidite, pare se ipak beru s grane. Ima para na sve strane. Ima, jest. Da nema liša, para ima na grani. Daj mi reci šta radiš trenutno u Njemačkoj. Pa, berem pare sa grane. Samo to? Ajde ovo drugo malo ozbiljnije šta se radi. A drugo, trenutno sam sa svojih 28 godina tek krenula iz početka školu. Ausbildung 1 za veliku prodaju, management. Da. A do sad sam bila u kuhinji. Bila sam šef kuhinje. Čuj dobro to. zarađivala, ali ja... Šef kušnje je bila, pa kako Ja si sam došla tu do tog nivoa? Pa prvo sam kad sam tek došla bila kod naših ljudi. Dobro. To je dvokratno, ne zarađuje se puno. Ponedjeljak je jedini dan koji je bio slobodan. Da. Našla sam sebi stan, skupila malo parica za taj stančić. Uštedla se, jel? Ja. I preko interneta tražila sebi posao u blizini. Da, pa daj mi reci šta je u tebi prelomilo da dođeš u Njemačku? S koliko godina došla u Njemačku? Sa 24? Sa 23. Sa 23, pa to su relativno mlade godine, jel? Pa 5 sezona sam radila u Hrvatskoj na Braču. Da. Gdje sam isto bila u kuhinji i dobro zarađivala, ali to je bilo od sezone do sezone. Da, nije bilo nešto Sezona sigurno. prođe, meni je kući za Bosnu se vratiti. Da. Dole sam uvijek morala preko zime se posao tražiti. Zadnji posao koji je bio je na Vlašću u hotelu, gdje ti je snijeg 2 metra, Da. 500 maraka mjesečno. Znači to je na Vlašću, ja živim u Novom Travniku. Si morala svaki dan vozit gore ili si gore živjela? Moglo je se gore i živjeti, ali Da. prespavaš jednu noć, drugu noć kad si slobodan, te u kući pak. Da, a blizu si... Da. Ma dobro, pa šta roditelji kad si krenula za Njemačku? Jer si Pa non stop si znam. bila, ajde malo ajmo reći na terenu, pa se vratiš i pak si bila kod njih. Pa nisam imala nisam ja planirala u Njemačku, ja nikad nisam htjela u Njemačku. To je znači jednom prevrnulo. Došla sam se sezone, imala sam te novce. Da. Te sezone kad sam se vratila nisam imala s kim kave popiti jer svi moji prijatelji već otišli u Njemačku. Dosta ih se razišlo, a? I kupila sam sebi kartu na internetu, isto neki posao našla, to ne preporučujem nikome preko interneta. Čekaj, to je bilo naslijepo, jel? Naslijepo, da niko to ne radi, jer nije baš kako se kaže. Jel? Ali nebitno, aj to je za mene, nisam ni mami tu priču ispričala. Kupila sam kartu i rekla sam samo mami da mi je za 2 dana polazak i da ja idem. Tako da žena nije imala vremena plakati. Da, to je baš bilo onda na brzinu. Pa i sebe sam iznenadila, a i njih. Pa znaš šta ti mogu reći, evo ja sam imao, moj slučaj sam imao 2 tjedna fore. Ja, ti sam malo Ja pripremio. sam se više i bojao i prevrtuo se i svašta nešto. Možda bolje tako idem odmah Pa ja. i šta me dočeka. Šta me dočeka nije bilo bajno, došla sam, ajde pričat ću. Vada mama neće gledat video. To naslijepo gdje sam bila, to je bio zapravo kafić, nije bila kuhnja kao što sam ja tražila. Da. Tu sam bila samo sat vremena, vidjela šta kako i da ja to ne želim. Isti dan sam
otišla do prijateljice i kod nje prespavala i sutra dan opet tražila drugi posao i našla sam u Mainzu. Rodica me je preporučila. Da, pa snaložljiva si ti izgleda, sad ti to promijeniš, napustiš. Snaložljiva. Iz Stuttgarta sam trebala za Mainz, došla sam na stanicu, prijatelj me doveo i govorim ja trebam za Mainz, nekako na engleski. Kaže on, pa ne idemo mi za Mainz. Ali ja trebam za Mainz. Tako da on mene ne znam nija gdje je istovario, gdje ima bus za Mainz, pa sam ja odatle uzela drugu kartu za Mainz. Znači opet nisi iz prve gore. Nije iz prve, ali došlo je se. Pa me je gore rodica dočekala, pa bilo je malo lakše. Da. Da mi reci, fali li ti ovako djetinjstvo iz Bosne? Ja često kad radim, čovjek se zaradi i kako se zaradiš ti misliš na Bosnu, misliš na neke stvari koje nisu vezane za posao. Ja se često sjetim djetinjstva, fali mi ono nekako. Slušaj, djetinjstvo je prošlo, nemam ja više šta od djetinjstva. Sjećanje. Sjećam se, rado se sjetim i žao mi je što danas, sutra moja djeca će ovdje odrastat, neće biti te slobode, ali život je ovdje bolji. I ne tjera me da se dole vratim. Živim od mjeseca do mjeseca da ne moram razbijat glavu kako ću platiti svoje račune. Sad sam, ponovila sam školarac. Kao školarac ja opet imam dovoljno novca za stan, potrebe i auto, financirati sve ostalo. Ko školarac. Sa dečkom. Pa dobro, onda se dijele troškovi, jel? Da pozdravim i Dolinu Lašve, što bi Lulo rekao, da nije Mirela odšla u Njemačku, ne bi nikad momka našla. Ništa, pozdravit ćemo Olivera, onda i Dolinu Lašve. Znači, Oliver je bio u pravu. Oliver je bio u pravu. Je bilo kakve anegdota ovdje u Njemačkoj sa jezikom? Ono početak kad se dođe bude svega? Evo jedan početak. Pošto sam malo engleski nabasala, pitam, do you speak English? Yes, I speak. Ujebote, šta ću sad? Ne znam ja ni engleski. Sve je dobro dok te nešto ne upita. Pa išlo je se i u trgovinu, pa pitao ti za onu kesu, a kontaš ko kod nas tu stoji, ondje pa ćeš sam sebe se poslužiti. Međutim, ne dobija kes. Nego? A pitala ona mene prije toga, hoću li, neću li. A ja sam ja ili najn, pa ako potrefim. Jev ga ja reče najn. Pa šta si sa svim stvarno? Pa ovako u kući. Sve potrpa. Ko prije smo djeca bili pa šljive u majici, potrpaj nas. A to je tako kad čovjek tek dođe, ne znaš ništa. Ali ovdje je puno bolje. Dobro, ima prednosti, ima mana, hajde. Pa ne znam koje su mane. Ja do sad manu nisam pronašla. Ja jesam skup su i stanovi, brate, ili. Pa dobro, ali zaradi se, hajde. Pa zaradi se, može se financirati. Da. Mirela, evo da se vratimo malo na temu škole, pošto dosta mladih dolazi u Njemačku. Kako funkcionira taj Ausbildung, koja su tvoja prava? Naprimjer, ti si započela Ausbildung sad 26 godina, jel? Ja. Znači, kod nas sad 26 godina ima više škole, rođak sad si išao si. Kako to ide? Pa ovdje ti moraš prvo sebi naći firmu koja će tebe uzdržavati, koja će tebi tu školu omogućiti da tebi tu praktikum. Aha, znači kroz firmu se ide, kroz posao. Pišeš sam sebi zamolbu, šalješ na te firme, ideš na razgovor kao za posao. Da. Ako dobiješ jedno da, onda dobiješ neku objasniti kako šta da. Kako se sve snažiš na jeziku, ipak njemački tu, ajmo reći sve pa nisam ja perfekt još, ali ima stvari koje moram prvo prevesti, naučiti na naš, pa onda naučiti na njemački i dobro sve to razraditi. Ali uglavnom uklopiš to sve? Pa uklopi se sve, to je 2 dana škole i 3 dana praktikum. Mirela, možeš li mi reći kakva su ovdje druženja, jel kao kod nas u Bosni dole je to opušteno, što bi ja rekao rke, krke ili? Pa rke, ja mislim da je ovdje isto tako. Sad je više možda ovdje nego dolje, jer meni je sva rodbina ovdje, svi su mi prijatelji ovdje. Sad kad bi dole odšla, ne znam s kim bi izišla u grad i družila se. Da. A i ovdje ima naših i restorana, i kafića, i diskova, sve što se može. Malo pomalo, dosta toga smo ili su prijašnje generacije prenijele ovdje, jel? Pa jesu, prenosimo i mi svakim danom, sve više i više. Čuo sam da ima vas džambasa ponajviše ovdje, Mainz, Frankfurt. Pa ima nas više nego u Bučićima, ja mislim. Jel, sad ste se malo premjesti skroz. Sva rodbina, s tatine strane, svi smo ovdje djeca. Da. Sve rođe. Znači kad se pravi krštenje, još malo možda neka svadba, ne moraš ići u Bosnu, bit će ovdje.
Pa evo, momak mi je njegovi roditelji su jedinci, jedno i drugo, znači jedino što on ima je sestru, Da. nikakve familije. Da. Kad odemo kod nas je krštenje od nekoga, pa nije ovo sva familija. I to sve prvo koljeno. To je samo dio. I to je samo dio. Da. A šta još kad smo kod to, bila je teta tu, krštenje, pa znaš kako kod nas, jedi. Ja. Džaba bilo je neke stvari koje on ne voli, a kad ona izvadi Moraš tanju, pojesti ležak. jedi. I ona konta što ona glasnija da on nju razumije. Da. A mora pojesti. Čekaj, tvoj momak nije naš, jel? Njemac. A, Njemac, super. Pa da me razumije sigurno ne bi ni bio sa mnom. Da ti je dobra. Da nam ispriča onaj slučaj sa policijom, čuo sam nešto. A to je malo duga priča, pokušat ću ja malo ukratko opričat što bi rekao. Ja, reci. Pa bila sam na biciklu, tad sam kupila sebi tek biciklu, nisam ja odani što dođu ovdje pa BMW-a pa kredit. Prvo biciklo pa donedavno, a i sad je Opel. A bilo je zeleno na semaforu, a drugi semafor je bio crveni, ali nije bilo auta. Aj rekao na brzinu ću ja to s biciklom preletiti. Međutim nisam vidjela da dole već policajac stoji. Čapel. Kad sam skontala, bilo je već kasno da se zaokrenem. Ajde, on mene zaustavše, znaš u čem je problem, nik sve štije. Tamo je bilo crveno, vi ste prošli tu na biciklu, to se broji odmah kod da ste s autom, odmah jedan kazneni poen, nik sve štije. Kaže, on mene napiše 80 eura kazna, ja, Zofi, kaže on, sad razumiješ. Dok se pare spomenu, sve skontam, a? Ja. Čekaj, šta je, ali bilo nešto s pivama, sad pive imamo? Pa ja sam, to je bilo iz trgovine, sam se vraćala na biciklu, je bila isto odmah vrećica sa alkoholom, za piva, par. Da. I on je trebao biciklo preokrenuti, da vidi dole neki kod, da prepiše, da zapiše, da se točno zna koje se biciklo vozilo. Da. I u to se i pive prevrle. Još se i pije i vozi se. Pa sam malo, nije za mene, otišla sam tati. Otišla tati po pive, jel? Jesi morala puhat, nisi? Nisam bila ništa pila. Ipak si morala platit kaznu. Kazna sam morala platiti, jedan kazneni bod, iako auta nemam. Da, pa dobro, sad si naučila lekciju. Sad sam naučila lekciju. Mirela, gdje ti meni reci, imaš ti kakvu preporuku za ove ljude? I mladi, a i stari, ili stari su počeli dolaziti po Njemačkoj i ovim zemljama. Kakva preporuka? Pa starima bi preporučila neki ostanu dole. Ne treba i brati dolaziti. A mladi, kogod ima želj, treba doći i pokušati. I onaj koji ima dole 1500 maraka, ja mislim da on ne treba dolaziti. Za 1500 maraka plaće se lijepo može živjeti. Ne bi ni ja došao, bogam, da sam imao 1000 i Pa ne bi ja, ali 500 je bilo premalo i nije se moglo, ali 1500 i tako neko ko ostavlja dole lijepe poslove nema potrebe, jer nije ni ovdje sad toliko bajno. Što kažu ovi što su tu preko 20-30 godina, nije ni Njemačka kako što je bila, jel? Pa nije ni ko što... Nije sigurno, jel? Zaradi se, sve to jest, ali se i radi. Ja. Mirela, aj ti nama još za kraj pozdravi svu ekipu koju znaš i ne znaš. I Hugo i Hugolin. Ja pozdravljam svoje kuće, svoje bučiće, malo mi nedostaje čak. I meni isto. I pozdrav za Ausländere na YouTube kanal. Pretplatite se. Hvala ti Mirela na tvom izdvojenom vremenu što si pristala da budeš naš gost. Jer te znam da si jako pozitivna osoba i vjerujem da će ovo uspjeti. Aj draga, aj sad ustan sa betona, ozijep ćemo. Ja šta, vani nije toplo, ajmo buhti. Kome natrao u Njemačku,